রানীগঞ্জের লাইফলাইন NH-16 অর্থাৎ NSB রোডে সাত সকালে ঘটে গেল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। মারবাড়ি হসপিটাল এবং মারবাড়ি সনাতন বিদ্যালয়ের মাঝে একটি চা দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ঘটে এই বিপত্তি। সকাল সকাল অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল রানীগঞ্জের NSB রোড অবস্থিত অভিনন্দন রেস্টুরেন্টের সামনে একটি চায়ের দোকানে। জানা যায় সোমবার সকালে দোকানদার যখন একটি গ্যাস সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটি সিলিন্ডার লাগাতে যায়, তখন সেটি লুজ থাকায় হঠাৎই সিলিন্ডারের পাইপে আগুন লেগে যায় এবং তারপরেই ঘটে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে দোকানের ভেতরে থাকা নানান আসবাবপত্র, ফ্রিজ, নগদ টাকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঘটনাস্থলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এরপরেই দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী এবং দমকল বাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই প্রসঙ্গে দোকানের মালিক বিশাল সাউ জানান, সকাল থেকে দোকানদারি করছিলাম এবং তখন একটি সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ায় আরেকটি সিলিন্ডার লাগাতে গিয়েই পাইপে আগুন লেগে যায় এবং তারপরেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করায় তারা তড়িঘড়ি করে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় প্রায় 1.5 থেকে 2 লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। सुबह से हम लोग ठीक ही दुकानदारी कर रहे थे, करते करते उसके बाद एक सिलेंडर खत्म हुआ, दूसरा सिलेंडर लगाने गया, हो सकता मिस्टेक से थोड़ा हल्का लूज था, लगाने गया बस उसी में पाइप में आगे लग गया था। नाश्ता दुकान करीबन 9 साढ़े 9 बजे। कारण वही हल्का चेंज करने गया, सिलेंडर को हल्का लीक ढीला हो गया, बस लग गया, यही इसी कारण से हम लोग तो काबू करने नहीं सके। तो उसके बाद फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड से आया, फायर ब्रिगेड के वो लोग आके फिर बताया। 5-10 मिनट के बाद में वो लोग चलाया, फोन किया, लोग चलाया। तो ये बहुत खतरा, फ्रीज व्रीज था भीतर में, 1.5-2 लाख रुपया का खर्च हो गया। पैसा था, केस था वहाँ पे, पूरा केस जल गया, पूरा केस मेरा पैसा जल गया। ये सब देखिए ना, सारा पैसा में जल गया, भीतर में है सब, वो सब जल गया, पंखा उंखा जितना सारा सामान मेरा जल गया। রানীগঞ্জ থেকে বিপ্লব বাদ্যকরের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।